नमस्ते, मेरा नाम है रेज़ीना खातून। मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगी हमारे यहाँ बाढ़ की वज़ह से लोगों की क्या-क्या प्रॉब्लम हुई है और लोग कैसे ज़िंदगियाँ गुज़र रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और सुनाऊँगी। आप हमारे साथ बने रहें। তো আপনাদের এখানে বানপানির জন্য কি অসুবিধা হইছে অল্প কবেন আমারে? মেলা অসুবিধা কয়ডোর কথা কমু। এই যে রান্দা বাড়ির থেকে একবারে সবকিছু ধোয়া পাকলা, তার বাদে খাওয়া দাওয়া, এই চলাফেরা, কোনো রাস্তায় জানা, এ ঘরে থেকে ও ঘরে যাইতে তাও পানি নাইমা গেছে। এই না যে বেদর টেদর হয়েছে পাড়া দেওয়া জানা, চলাফেরা সেরকম তাহলে অসুবিধা। রাস্তাঘাটে পানি আপনারা তো বাজারও করা হারেন না রে? না বাজার ঘাট তো করাই হারে না, বাজার ঘাট নাইকাই কি করে করবো, নাওটাও তো চলেই না। ও তাহলে তো আপনাদের ওই যে কাপড় কানি ময়লা হয়ে গেছে গা কাপড় কাপড় কানির জন্য তো তো সাপ সাবান এনার খুব অসুবিধা হয়েছে, তরু তরকারির জন্যও অসুবিধা হয়ে গেছে গা। তারপরে চাল টাইল আছে কিছু, ওই নাই কিছু কিছু করে খাওয়া হইতেছে। আরো এখন যে সামনে যে খামো ওইরকম সুবিধা নাই কে। পানি যে কয়দিন থাকবো, পানি যায় আবার ফের যায় নাই, শেষ হইতে ফের আবার আসছে। বানপানি যাইছে কি অসুবিধা হয়েছে আপনাদের? খুব অসুবিধা আমাদের চলাফেরা, খুব অসুবিধা হয়েছে। তাহলে আপনাদের বাড়ি ওই গ্রামে? হ্যাঁ ওই গ্রামে। কি দিয়ে যাওয়া আসা করেন আপনারা? এখন কসম নাই মাওয়াইছি, আবার কসম না যে ঘুরা ডুরাতে পারো আইসি, খুব অসুবিধা। তাহলে তো আপনি করে ওই যে খাওয়া দাওয়ার জন্য পুরো অসুবিধা হয়েছে না? খাওয়া দাওয়া বাজার ঘাট করা সোলার পাই না পানির জন্য, ওটাও অসুবিধা। তো আপনার ঘরে বাড়িতে তো পানি উঠছিল কি? পানি ঘরে ওঠে নাই, কিন্তু বাড়ি বুড়িতে উঠছিল আর কি। তোমার এখানে বানপানি হওয়ার জন্য কি অসুবিধা হয়েছে? বহুত অসুবিধা, মানে আমরা খামু সবজি টবজি কিছু নাই, তারপরে রাস্তা নাই, বানপানির মধ্যে আসা লাগে, তারপরে নাওটাও নাই। তোমার মানে শরীরের জন্য মেলা অসুবিধা হইতেছে, কাপড় কানি বা সাপ সাবান নেরো। হ্যাঁ নেরো অসুবিধা, বাজার যা হাঁটাইছি না, স্কুলে পড়ি টিউশন পড়া হাঁটাইছি না, যা জানা বানপানি পুরা। मेरे घर तो यहाँ पर ही है, ये जो घर देख रही है हमारी है और हमारे यहाँ पे धान है। तो ये अभी तो यहाँ पे बाढ़ आई है, तो बाढ़ की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हुई है थोड़ा हमें बताओ। बाढ़ तो बहुत दिन से आई है और हम लोगों का जो दिक्कत है ये बहुत दिन से हो रही है। बाढ़ बहुत दिन से आने के लिए हमारी इतना पानी हाई होके हमारे यहाँ पे ज़्यादा पानी हो गई और हमारे घर पे पानी आ गई। हमारी चलने फिरने में या फिर खाने में अभी तो खाना भी नहीं है और घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। कई दिनों से बारिश भी हो रही है। हाँ बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से घर से निकल भी नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है अभी भी। तो बाढ़ की टाइम आई है, तो आप लोग यहाँ चलना फिरना कैसे करते हैं? हम जो यहाँ पे चलते हैं, हमारे घर से जब रास्ते पे आते हैं तो हम पानी में आते हैं, और जो मतलब टॉयलेट है हमारे यहाँ पे तो टॉयलेट नहीं है, तो खेत में जाके करना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि सभी जगह पे पानी आई है। तो हम लोग कॉल के पेड़ से हम लोग नाव की तरह बनाते हैं और उससे ही चलते हैं।